ওয়েস্ট বেঙ্গল বিধানসভারে বাগেসাই বাগে মিতখন বাগেসাই বাগে বার সাহিত রেনা বাজেট সেশন কমি হরা এতহব আকানা মানে খুব কষ্টকর বেদনা দেওয়া স্বাধীন দেশে আমরা সেটা তুলে ধরেছি এবং আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে আমরা সবাই সমস্বরে প্রতিবাদ করেছি। আমরা আমাদের ব্যথা বেদনা অত্যাচারের কথা বিধানসভার মধ্যে স্লোগানের মধ্য দিয়ে এবং ছবির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছি। ঝাড়খণ্ড রে পিয়া একলব্য স্কুল বেনা বুনিয়াদিলা কামিহরারে সেটের ওয়াই ইউনিয়ন ট্রাইবাল মিনিস্টার অর্জুন মুন্ডা उड़ीसा रे पेडियाट्रिशियन और नर्स ऑफिसर कोआ कोविड टीका ट्रेनिंग कमी होरा वीडियो कॉन्फ्रेंस तलाते जीत सगुन के दाय उड़ीसा शिक्षा मंत्री नवीन पटनायक ওয়েস্ট বেঙ্গল রে আডি লগন হুইয়া বাই ইলেকশন মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুর খনে তিঙ্গু দাঁড়ে उत्तराखंड शिरमंत्री तीरथ सिंह रावत होला आजा हुदई बगी केदा बागेसाई बागे बार रे हुई दारे उत्तराखंड रे विधानसभा बाचनाओ लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे मैंने पूछा है मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दिसम रे नित हमाल हड़मो तिरलो को हो न्यामा को कोरोना रेना टिका ओना लगित कोविन ऐप रे नितुम ऑल हुयु तकवा उत्तरबंग रे पेट्रोल रे गनंग 100 टाका खनो बर्तियना जरुम महा हिलो खनगे अडी गोटांग पंप रे बढ़ती दाम को हटावेदा त्रिपुरा पोनत रेना अगरतला टोठारेन पुलिस तिहिं बारिया भेगार भेगार ठाव खन RSI केजी रेना ड्रग और गांजा को नामाकादा मेनखान नोआ बेआईनी कमीरेन दोषीदार दो बाको अरेस्ट काना under the earth. So accordingly we have conducted raid and on searching the vacant place in front of his residential premise we came to recover around 500 kilograms of dry cannabis which were packed in 8 plastic barrels. यूरो 2020 क्वार्टर फाइनल रेना मैच रे पेनाल्टी शॉट आउट रे 3-1 गोल ते जीतकर कते सेमीफाइनल रे को रखा बेना स्पेन।